हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने बहुत खुशी रे थिबे भलर थे मु भी बहुत खुशी रे अछि भलर अछि आ जदि मो चैनल रे नुआ अछन मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु पाखर थिबा बेल बटन टिके दबे दियंतु चलंतु आज रो ब्लॉग गाधी पिठी आशा अछि किछि क्रीम फ्री लगे नै सिंदूर लगे नै मन टिके आपण माने सहित कथा हे जिबे तापर ठाकुर पूजा करबे आ आपण माने कोन करचंती आपण माने खाइ साइले ना मोर टिके आज लेट हे गला माछ आनी माछ भाजुली तो से लेट है पन्स क्रीम लगेदबा देखो काली मु कहूली ना आपण मानक राति हलदी दे देइथिली सकाଳେ फुटेइदेली मंजी फंजी सब बाहर पूरा गाढ़ हो जाए देखु मोबाइल देखुच अना देखते पड़ेनि अना देखले एपटक आसते हम मोबाइल भी देखा सिंदूर बंका लगी सीधा लगी जानी पारनी टुप्पाटा देली कौटी से लगिला कौटी आज मोर मोबाइल ओइना हो गला मते रेड कलर आ खोइरिया कलर लिपस्टिक मते भल लागे देखंतु मु रेडी हे गली बाहर को मु पळे आसले देखंतु मु रेडी हे गले एबे टिके ठाकुर पूजा करिवि बहुत लेट हे गला ठाकुर पूजा जल्दी जल्दी करदिए मु ठाकुर पूजा करिके आसाइलिनी किंतु खाई नहीं बसी देहटा भल लगुनि काली रातिर कौन है पेटटा खाली जमी बेसी तेल मसला खाइले जमी पेट जड़ा बुड़ा करे से भाया पेट कहीं खाली जलू जमी मसला बाटिले हाथ जमी जड़े से भाया हो भल लगुनि देहटा भावुनी आज ब्लॉग करी फेर कहली ब्लॉग न कले आप कथा भल लगे रोषे करना माछ खाली भाजिकी रखी मसला भी कर मसला करदे गाधेले से खाई ड्यूटी पलि मुंड घूरौची दुर्बल लगुच देहटा भल लगुनि जमार रातिर निद होनी ठीक गोटे ये रातिर मु शोचे आ मुंडटा घूरौची ना आ कौन दुर्बलिया लगुच देहटा कहीं भल लगुनि आ ये भूक भी लगुन आज कहीं भूक लगुनि पेटटा खाली ये हूँ कही आईला बेल गोटे आनी स्प्राइट ना पीबी देख कहले खरा बेल को आने कौन हम किए जान भल लगुनि आ रोषे करमी रोषे कर सारा पर अल्प दिटा भात खाइबे कौन माने कौन कर रोषे कले ना देहटा एकदम भल लगुनि
ଦେହ ଭଲ ଲାଗେନି ସିନା କି ସବୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ, ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ନ ଲାଗିବ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ମଶା ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଦିନ ଉପରେ ଯେମିତି ମଶା, ରାତିରେ ତ ମଶା, ଦିନରେ ଯେମିତି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆଡେ ମଶା ଏମିତିକା ହଉଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲେ, କାଲି ରାତିର ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା, ଘଡଘଡି ବିଜୁଳି ମାରୁଥିଲା। କାଲି କେତେଟା ରାତି ହବ? 10ଟା ରାତି ହବ। ହଁ, 10ଟା କତରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। 10:30 କତରୁ ତ ଜୋର ହେଲା। ଆମର ଖାଇ ନଥିଲୁ, ତାପରେ କି ପବନ, କି ବର୍ଷା, ଘଡଘଡି। ଆଉ ରାତିରେ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ବର୍ଷା ହେଇଛି ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲାନି, ଗରମ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଗରମ ପଇଲାନି ନା। ଫ୍ୟାନ ଟା ନ ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଭାବୁଛି ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିଦେମି। କେତେଟା ଏଇ ଟାଇମ ହେଇଛି? ଏବେ 11:30 ଟାଇମ ବାଜିଗଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ରୋଷେଇ କରିଦେଇ କଣ କରିବି, ଖାଇଦେମି। ଖାଇଦେଇ ଟିକେ ଶୋଇବି। ଶୋଇନେ ଟିକେ ଦେହଟା ଭଲ ଲାଗେ, ନ ଶୋଇନେ ଜମା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଉ ରାତିରେ ମତେ କାହିଁକି ନିଦ ଆସୁନି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମତେ ସିନା ନିଦ ଆସିଲେ ମୁଁ ଶୋଇବି, ମତେ ତ ନିଦ ଆସୁନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦେହଟା ପୁରା ଉଇକି ଉଇକି ଲାଗୁଛି କାହିଁକି। ଆଉ କଣ କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ? ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହାଲକା ଲାଗୁଛି, ବଥା ବି ଏତେ ଲାଗୁନି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିଛି ଗୋଟେ ମୁହଁର ବାହାରିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତମ ହାତ ଖାଲି ସେଇଠିକି ଯାଉଥିବ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଆମର ମେହେନ୍ଦୀ କଲର ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାଡିଗଲାଣି। ମେହେନ୍ଦୀ ହାଲକା ହାଲକା ଛାଡିଗଲାଣି। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବି। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ସାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେବି ଆଉ। ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆସିଲି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ କାଟି ଦେଇଛି। ମାଛ ବି ଭାଜି ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ। ମୁଁ ତ ଏମିତି ମାଛ ତରକାରୀ ବନେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ବନାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ମତେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ବନେଇଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତରକାରୀ ତ ହେଇଗଲା, ମାଛ ତରକାରୀ। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇସାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେବି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି, ଏବେ ଉଠିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, ଆଉ ମନଟା ଭଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ବଟନ ଦବାଇ ଦେବେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।